One of my heroes Uno de mis héroes was my father. era mi padre. I remember when I was 14, Me acuerdo cuando tenía 14 años. my father owned a number of houses Mi padre era dueño de varias casas and businesses. y negocios. And I went with my father to this businessman Y fui con mi padre donde este hombre de negocios to buy some things for one of the stores. para comprar algunas cosas para una de las tiendas. As we got all the merchandise, Cuando tuvimos toda la mercadería, the man asked for some money. el hombre pidió algo de dinero And my father took out his checkbook y mi padre sacó la chequera and he handed it to him. y se la pasó a él. I'm looking at my father. Y estoy mirando a mi padre. Why are you just giving him the checkbook? ¿Y por qué tú le pasas su chequera? The man filled out the checkbook, El hombre llenó el cheque, gave it back to my father. se lo dio de vuelta a mi padre. He looked at it Mi padre lo miró and signed the bottom y firmó abajo and gave him the check. y se lo dio de vuelta. When we got into the car, Cuando llegamos a su carro, I asked my father, le pregunté a mi padre, why did you give him the checkbook? ¿por qué tú le diste la chequera a él? Why didn't you fill it out yourself? ¿Por qué tú no lo llenaste tú mismo? And his answer Y su respuesta blew my mind. reventó mi cabeza. I have lived with my father all my life. He vivido con mi padre toda mi vida. I was 14, Tenía 14 años and my father owned all these businesses. y mi padre era dueño de todos estos negocios. And his answer to me Y su respuesta para mí fue, was the reason I did not fill out the checkbook por la razón por la cual yo no llené esa chequera, is because I cannot read or write English. porque yo no puedo ni leer ni escribir inglés. What? ¿Qué? We were living in England. Estábamos viviendo en Inglaterra. Everybody speaks English. Toda la gente habla inglés. But my father didn't care. Pero a mi padre no le importó. He made no excuses. Él no se puso excusas. He had a dream Él tenía un sueño and he chased it. y lo persiguió. No excuses. No excusas. He became one of my heroes. Él se convirtió en uno de mis héroes. When my father was 72 years old, Cuando mi padre tenía 72 años de edad, he was taking my two boys to school. él estaba llevando a mis dos hijos a la escuela. And when he came back, Y uno cuando volvió, he fell. se cayó. And when he got up, Y cuando él se levantó, he had blood coming down his face. tenía sangre que caía por su cara. And we asked him, what happened? Y le preguntamos, ¿qué pasó? He said, I don't know. No sé. We took him to the doctors. Lo llevamos al doctor. They did all sorts of tests Hicieron todo tipo de exámenes for 2 years. por 2 años. They couldn't tell us anything. No nos podían decir nada. And then eventually, Y eventualmente they found out. encontraron, They told us, nos dijeron, your father has a disease, tu padre tiene una enfermedad, a brain disease una enfermedad al cerebro called PSP. que se llama BSP. 1 in a million people get this disease. 1 en 1 millón de personas tiene esta enfermedad. And nobody lives longer than 10 years. Y nadie vive más de 10 años. I couldn't believe it. No podía creerlo. My father was a strong man. Mi padre era un hombre fuerte. And every single day, Y cada día I would watch him yo lo miraba slowly deteriorate. lentamente deteriorarse. The first thing that happened was he lost his balance. Lo primero que pasó que empezó a perder su balance. He couldn't walk by himself anymore. No podía caminar solo más. So I would have to put his hands on my shoulders Así que ponía sus manos en mis hombros and get him up y lo levantaba and walk backwards. y caminaba yo hacia atrás. The next thing that happened, La próxima cosa que le pasó, I was watching his eyes. estaba mirando sus ojos. They stopped moving. Pararon de moverse. He had to move his head. Tenía que mover su cabeza. Then a few months later, Algunos cuantos meses después, his neck muscles stopped working. su músculo del cuello paró de funcionar. So he had to move his body. Así que tenía que mover su cuerpo. Then he couldn't talk. Luego no podía hablar. Then his hands stopped working.
Luego sus manos pararon de trabajar correctamente. Right in front of me. Justo enfrente mío. He was losing everything. Él estaba perdiendo todo. But inside, Pero dentro de él, he knew what was happening. él sabía lo que estaba pasando. But he was being trapped in his body. Pero estaba siendo atrapado en su cuerpo. He was mumbling. Estaba murmurando. He couldn't eat by himself. No podía comer por sí mismo. This proud man, Este hombre bien fuerte y orgulloso, all of a sudden, de repente, he depended on me for everything. dependía de mí para todo. Right in front of me. Justo enfrente mío. I had to feed him. Tenía que alimentarlo. I had to shave him. Tenía que afeitarlo. I had to clean his ears, Tenía que limpiarlo. clean his nose. Limpiar su nariz. I had to take him to the toilet. Tenía que llevarlo al baño. I had to give him a shower. Tenía que bañarlo. I had his whole life in my hands. Tenía toda su vida en mi mano. He couldn't do anything. No podía hacer nada. And I would watch his eyes Y miraba sus ojos when visitors would come to see him. cuando venían visitas a verlos. And he couldn't say Y anything. no podía decir nada. He would just cry. Solamente lloraba. And every night Y cada noche I would pray to God. yo le oraba a Dios. Why are you doing this to my father? ¿Por qué estás haciendo esto, mi padre? How many years? ¿Cuántos años? 5 years. 5 años. 6 years. 6 años. This is not fair. Esto no es justo. You're giving him too much pain. Tú le estás dando mucho dolor. I see so many bad people He visto tanta gente mala that get a heart attack and they just die. que le da un dolor, un ataque al corazón y mueren. There's no suffering. Y no sufren. And then you see good people Y tú ves gente buena who suffer so much. que sufren tanto. This is not fair. Esto no es justo. I prayed to God Le oraba a Dios. and I said, I want my father to die. Y quiero que mi padre muera. Take him. Llévatelo. This is not right. Esto no está bien. 8 years. 8 años. Why are you so cruel? ¿Por qué tú eres tan cruel? Then I got my answer Y luego tuve mi respuesta in my prayers. en mis oraciones. I had a thought in my head. Tuve un pensamiento en mi cabeza. It kept coming back. Y volvía una otra vez. Your father is suffering for you. Tu padre está sufriendo por ti. I am giving you the opportunity Te estoy dando a ti la oportunidad to become a better son de convertirte en un mejor hijo through your father's suffering. a través del dolor de tu padre. When you become a better son, Cuando tú te conviertes en un mejor hijo, I will take him. te lo voy a llevar. My father, Mi padre he had 6 children. tenía 6 hijos. 5 of them were perfect. 5 de ellos eran perfectos. One of them was an idiot. Uno de ellos era un idiota. I argued with my father all the time. Discutía con mi padre todo el tiempo. I didn't even like my father Ni siquiera me gustaba mi padre. because we argued so much. Porque discutíamos tanto. And now I have to become a better son? Y ahora tengo que convertirme en el mejor hijo. I don't even know how to become a better son. Ni siquiera sé cómo convertirme en un mejor hijo. But my father's life was in my hands. Pero la vida de mi padre estaba en mis manos. And in my prayers, Y en mis oraciones, I would say to God, yo le decía a Dios, when my father dies, cuando mi padre muera, I have 2 requests. tengo 2 requerimientos para ti. That when he dies, Que cuando él muera, I want to be the first one to find him. quiero ser el primero en encontrarlo. I don't want my mother to find him. No quiero que mi madre lo encuentre. I don't want my wife to find him. No quiero que mi esposa lo encuentre. Or my kids. O mis hijos. I want to find him first. Yo quiero encontrarlo primero. And the second, Y el segundo, I want my father to die peacefully. quiero que mi padre muera de una manera tranquila. Because I knew this sickness is very bad. Porque sé que esta enfermedad es muy mala. People who have this do not die with peace. Gente que la tiene no muere tranquilamente. They choke. Ellos se ahogan. And those were my 2 requests to God. Y esas eran mis 2 peticiones a Dios. But I had to become a better son. Pero tengo que convertirme en un mejor hijo. But I was not a good person. Pero no era una buena persona. I would get mad and angry with my father Me enojaba y me ponía molesto con mi padre. when he was trying to eat. Cuando él trataba de comer, He would bite his spoon, mordía la cuchara. and we couldn't even get the spoon out. Y no podíamos ni siquiera sacar la cuchara de su boca.
I thought he was doing it on purpose. Yo pensaba que lo estaba haciendo a propósito. It wasn't him doing it. No era él que lo estaba haciendo. He was losing the control. Él estaba perdiendo el control. But I was getting frustrated. Pero yo me frustraba. So I had to write down Así que tenía que escribir how to behave. cómo comportarme. And this is what I wrote. Y esto es lo que escribí. So it can remind me every day Así que me podía recordar cada día of how I should treat my father. cómo yo debía tratar a mi padre. I never raised my voice. Nunca levantar mi voz. But I was raising my voice. Pero estaba levantando mi voz. I never embarrass him. Nunca lo debo avergonzar. I never insult him Nunca debo insultarlo when he gets confused. cuando esté confundido. I never take advantage of his hopelessness. Nunca tengo que sacar ventaja de su condición. I respect him as my father. Tengo que respetarlo como mi padre. I am always there for him Siempre tengo que estar ahí para él. when he needs me. Cuando él me deje, His quality of life su calidad de vida is the most important thing. es la cosa más importante. Very soon he will be gone. Muy pronto él ya no estará. Today, Hoy it may be the last time he can smile puede ser la última vez que sonría or say a word to me o me diga una palabra or move his legs o mueva sus piernas or swallow o puede decir algo or be able to put up his thumb o tragar o quizá levantar su dedo or give me a hug. o darme un abrazo And then there will be an empty bed, y luego va a haber una cama vacía. just memories of his smile Solamente recuerdos de su sonrisa and his laughter. And his laughter. y sus risas. And how I treated him. Y como yo lo trate a él, I had to say this every day tengo que decir esto todos los días, just so that I could treat him better. solo para poder tratarlo mejor. And then on this one day, Y un día I went into his room fui a su habitación at 4 o'clock in the morning a las 4 de la mañana to turn him over. para poder girarlo. And when I looked at his mouth, Y cuando miré su boca, I could see that his mouth was dry. pude ver que su boca estaba seca. So I got a small sponge with some water on it Así que agarré una esponja con un poquito de agua and I put it in his mouth. y la puse en su boca. And he had no teeth. Y no tenía dientes. So he did this. Así que él hizo esto. And I looked at him Y lo miré a él and I said to him, y le dije, "You look so cute." tú te ves tan lindo. This is the same father Este es el mismo padre who used to whip my ass que me pegaba en el trasero every day. todos los días. And now I'm telling him he looks cute. Y ahora yo le digo que tú te ves amoroso. I fell in love with my father Me enamoré con mi padre as I had to look after him. a través que tenía que velar por él. Then I left him Y luego lo dejé and he was lying like this. y él estaba recostado. And 3 hours later, Y 3 horas después I came back to his room volví a su cuarto to switch on his feeding tube. para cambiar su tubo de oxígeno And I looked down at his face y miré su cara and he was still like this. y él seguía así And he had gone. y ya no estaba vivo. And I thought to myself, Y pensé, God answered both of my prayers. Dios escuchó mis 2 oraciones. I found him Lo encontré and he was peacefully y él gone. murió tranquilamente. I did not understand Yo no entendía all the pain and suffering todo el dolor y el sufrimiento that my father went through. que mi padre atravesó. Changed my life. Me cambió la vida In my prayers, en mis oraciones. I kept hearing, Pensaba, your father cannot do anything with his body. tu padre no puede hacer nada con su cuerpo. He cannot do any good things with his body anymore. No puede hacer nada bueno con su cuerpo ya más. You must put the love in him. Tú debes de poner tu amor en él. When I serve him, Cuando lo serví, my love goes into his spirit mi amor fue en su espíritu. so that when he dies, Así cuando él murió, he has an advantage él tenía una ventaja. because of my love to him. Porque mi amor a través de él, As I give my love to him, en lo que yo le di mi amor a él,
God puts his love in my spirit. Dios puso su amor en mi espíritu. If you have somebody Si tú tienes a alguien in your family en tu familia that is going through suffering like this, que está atravesando un sufrimiento, understand entiende, you have been given a ti te han dado a great opportunity una tremenda oportunidad to serve them. para servirlos. Serve them. Sírvelos, Give them love dale amor so that you become a better son or daughter. para que tú te conviertas en un mejor hijo o una mejor hija.